भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. हगाया प्रवाद पुस्तकांत 22:2 वळ 23 उतार अशें म्हणटा. हगाय चॅप्टर 2 वर्स 23 उतार अशें म्हणटा की आनी तुका म्हज्या मोराच्या मोदये सारके करतलो. परतून म्हणटा आयकया. आनी तुका म्हजे मोराचे मोदये सारके करतलो कित्याक हांवें तुका वेंचून काडला उलयता तो दळबारसो सर्वेस्पोर. एक वाच्या परतून म्हणटा आयकया. आनी तुका म्हज्या मोराच्या मोदये सारको करतलो कित्याक हांवें तुका वेंचून काडला उलयता तो दळबारसो सर्वेस्पोर. इसाया प्रवाद पुस्तकांत एक वाची आमी आयसाय चॅप्टर 62 वर्स 3. आयसाय चॅप्टर 62 वर्स 3 उतार सकाळच्या वेळा आमकां जण एकल्या अशें म्हणटा की सर्वेस्पराच्या हातांत सर्वेस्पराच्या हातांत तूं महिमेचो मुकुट सर्वेस्पराच्या हातांत तूं महिमेचो मुकुट तूं जातली. महिमेचो मुकुट जातलोय. पळय फर्स्ट वर्ड म्हणटा की हांव तुका मोराच्या मोदये सारके करतलो. मोराची मोदी रायच्या तशें मोराच्या मोदये सारके करतलो. दुसरे आयसाया 62 वर्स 3 आमकां अशें म्हणटा की सर्वेस्पराच्या हातांत सर्वेस्पराच्या हातांत सर्वेस्पराच्या हातांत तूं महिमेचो मुकुट जातले. सर्वेस्पराच्या हातांत तूं महिमेचो मुकुट तूं जातले. महिमेचो मुकुट जातलोय. मुखार तुझ्या देवाच्या हातांत तुझ्या देवाच्या हातांत एक रायाळ किरीट. एक रायाळ किरीट. कालच्या स्टोरी सांगले हांवें. आज ती स्टोरी परतून कंटिन्यू करता. परतून एक वाच्या आयसाया चॅप्टर 62 वर्स 3 परतून वाच्या आमी सर्वेस्पराच्या हातांत सर्वेस्पराच्या हातांत तूं महिमेचो मुकुट जातली. महिमेचो तूं मुकुट जातलोय. तुझ्या देवाच्या हातांत तुझ्या देवाच्या हातांत एक रायाळ किरीट. एक रायाळ किरीट जातले. देवा अर्घा दिया ह्या बसवण्या खातीर. प्रत्येक दोनी बसवणी आयकत आसतना देव आमच्या लागीं आसा. ह्या सगळ्याच्या वेळा ताचे उतार आमी आयकत आसतना देव आमचे उलयते आसा. आज परतून विलापाच्या पुस्तकांत 22:3 वळ 30 आनी 1 लेमेंटेशन चॅप्टर
3 वर्स 31 उतार अशें म्हणटा की कित्याक सर्वेस्पर सदांकाळ कित्याक पर्यंत सर्वेस सांडिना. पो सदांकाळ पर्यंत तुका सांडिना. परतून या आयसाया 62 वर्स 3 परतून वाचया. परतून आमी लेमेंटेशन चॅप्टर 3 वर्स 31 वाचया. दोन्ही एक उतार आमी एकामेका पळया. कित्याक देवाचे उतरांत कितलो सकत आसा. देवाचे भरोशेचे उतार, देवाचे विश्वासाचे उतार, देवाचे सक्तेचे उतार आज आमकां परतून धैर्यादी करता. जांफ्रो सोलवाल्ले बरी तूं भोगते जांफ्रो कुडीन बोल नातल्या बरी आसा जांफ्रो ह्या वेळार जेजू नासराताच्या नांवान हर एक देवाचे उतर आयकत आसतना, देवाचे उतर पातळी दवरत आसतना, देवाचे उतर विश्वास दवरतना तेच उतार आमकां धैर्य पोळ सकत करपा लागोंदी. परतून एक वाची आमी आयसाय चॅप्टर 62 वर्स 3. सर्वेस्पराच्या हातांत सर्वेस्पराच्या हातांत तू महिमेचो तू मुकुट एक जातली. महिमेचो मुकुट जातलोय. तुझ्या देवाच्या तुझ्या हातांत देवाच्या हातांत एक रयाळ एक किरीट. रयाळ किरीट तू जातलो. लेमेंटेशन चॅप्टर 3 वर्स 31 वाची आमी. कित्याक सर्वेस्पर कित्याक सर्वेस्पोर सदांकाळ पर्यंत सदांकाळ पर्यंत सांडिना. कित्याक सर्वेस्पोर सदांकाळ पर्यंत सांडिना. कित्याक सासनीक मोगान ताणें आमचो मोग केला. इथे एक वाची आमी जर्माय चॅप्टर 31 वर्स 3. जर्माय चॅप्टर 31 वर्स 3. कित्याक सासनीक मोगान हांवें तुजो मोग केला. सासनीक मोगान एक वाची आमी. पयस जावन सर्वेस्पर ताका दिश्टी पयस पडलो. जावन सर्वेस्पोर ताका दिश्टी पडलो. सासनीक मोगान सासनीक मोगान हांवें तुजो मोग सासनीक केला. मोगान हांवें तुजो मोग हांवें केला. तुजो मोग केला. हांवें तुजो मोग केला. सासनीक मोगान देव आमचो रात दीस मोग करते आसा. साम चॅप्टर 94 वर्स 14 आमकां अशें म्हणटा कीर्तनांत 94 वर्स 14 सकाळच्या वेळार देवाचे उतर आमकां अशें म्हणटा की सर्वेस्पर आपले परचेक सोडचो ना. सर्वेस्पोर आपल्या परचे सोडचो ना. आपल्या दायजांक तो आपल्या सांडचो ना. दायजांक तो सांडचो ना. परतून या जर्माय चॅप्टर 31 वर्स 3 उतार आमकां अशें म्हणटा की सासनीक मोगान हांवें तुजो मोग केला. सर्वेस्पोर आपल्या परचेक सोडचो ना, सांडचो ना. कित्याक आमच्या जणकलेची नांवां ताच्या हाताच्या तळट्याचेर कांतेल्ली आसात. सकाळच्या वेळार देवाचे उतार आमच्या मोती भितर रिगोंदी, आमच्या काळजा भितर रिगोंदी सगळें सांगलें हांव देवाच्या उतराद्वारी आमकां सुटका आनी सोडवण प्राप्त जावं दी. द्वितीनियमान 21 वळ 8 म्हणटा. डिट्रोनॉमी चॅप्टर 31 वर्स 8 आमकां अशें म्हणटा की सर्वेस्परच तुझ्या मुखल्यान वेतलो. सर्वेस्पोर देव तुझ्या मुखल्यान वेतलो. आयच्या दिसा आज कोणाचो आधार सुद्दां रावले वयसल्यार उतार आज आमकां अपुरवायचें म्हणटा की सर्वेस्पोर देव तुझ्या मुखल्यान वेतलो. तो तुझे सवय आसतलो. तो तुझ्या सवय आसतलो. आणि तो तुका तो सोडून तुका घालचो ना. सांडून आणि सोडून घालचो ना. आणि तो तुका सांडचो ना. आणि तो तुका सांडचो ना. परतून बसून ऐकया हे 10, 11, 12 वर्ड ऑफ गॉड कंटिन्यू 10 मिनिट दिता आसतना हर एक वर्ड आज बायबल उक्त्यान पळया. कित्याक त्या देवाच्या उतराची सकत तुम्ही रिसीव करूंक जाय. परतून वाचया डिट्रोनॉमी चॅप्टर 31 वर्स 8 आमकां उतार अशें म्हणटा की सर्वेस्परच तुझ्या मुखल्यान वेतलो. सर्वेस्पोर देवच तुझ्या मुखल्यान वेतलो. तो तुझे सवय आसतलो. तो तुझ्या सवय आसतलो. आणि तो तुका सोडून तो घालचो तुका ना. सोडून घालचो ना. आणि तो तुका सांडचो आणि तो ना. तुका सांडचोय ना. कित्याक हर एक दिसा देव आमकां राखता आनी सांबाळटा. कीर्तनांत 27 वळ 10 आमकां म्हणटा. साम चॅप्टर 27 वर्स 10 उतार आमकां अशें म्हणटा की आवय बापाय म्हाका सांडतीत आवय बापाय म्हाका सांडतीत जाल्यार आज कोणी तुका भासोणी दिल्लो तुज्या कुमकेक पावना जाल्यार जांफ्रो आज कोणी तुका प्रॉमिस केला हांव तुका हेल्प करता, हांव तुका आदार दिता, ऑन टायम हांड दिता म्हणून जांफ्रो तो तुका पावसो ना मुखार. सर्वेस्पर म्हाका वेंगेन घेतलो. सर्वेस्पोर म्हाका वेंगेन घेतलो. परतून वाचची आमी आवय बापाय म्हाका सांडतीत आवय जाल्यार बापाय म्हाका सांडतीत जाल्यार सर्वेस्पर म्हाका वेंगेन घेतलो. सर्वेस्पोर देवस्व म्हाका वेंगेन घेतलो. पहिल्या रायाच्या पुस्तकांत 22 वळ 13 आमकां अशें म्हणटा. फर्स्ट किंग चॅप्टर 6 वर्स 13 वर्ड ऑफ गॉड आमकां अशें म्हणटा की हांव इस्रायलिता मोदें हांव इस्रायलिता मोदें वस्ती करतलो. हांव इस्रायलिता मोदें वस्ती करतलो. हांव इस्रायलिता मोदें वस्ती करतलो. वस्ती करतलो. आणि इस्रायल मुझे परचेक आणि इस्रायल म्हज्या परचेक सांडचो ना. सांडचो ना. आणि इस्रायल म्हज्या आणि परचेक इस्रायल म्हज्या परचेक सांडचो ना. सांडचो ना. हांव म्हज्या परचेक सांडचो ना, सोडचो ना. हर एक वर्ड पळया. सांडचो ना, सोडचो ना मध्ये आसा.
भिया नाका कावचे नाका. जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 5 जोशुआच्या पुस्तकान 21 वळ 5 ह्या सकाळच्या वेळार उतार आमकां अशें म्हणटा की तू जिवंत आसा सर, तू जिवंत आसा सर, कोणच तुझे विरुद्ध कोणच तुझ्या विरुद्ध रावूंक रावूंक शकना. शकचो ना. कित्याक देवाचो पवित्र आत्मा 1 कोरिंथियन चॅप्टर 3 वर्स 16 देवाचो पवित्र आत्मा तुझ्या भितर आसा. तो पवित्र आत्मा चलयता, तो पवित्र आत्मा तुका हर एक दिसा शिकयता. त्या खातीर जोशुआ 1:5 देवाची उतर अशें म्हणटा की आमकां तू जिवंत आसा तू सर, जिवंत आसा सर, कोणच तुझे विरुद्ध कोणच तुझ्या विरुद्ध रावूंक रावूंक शकना. शकचो ना. जशें हांव मोइशे जसे सवे हांव आसलो, मोशे सोबे आसलो तशें हांव तुझेय सवे तसे आसतलो. हांव तुझ्या सोबे आसतलोच. कित्याक हांव तुजो देव जावन आसा. 1 सामुएल चॅप्टर 12 वर्स 22 म्हणटा की प्रत्येक पहिल्या सामुएलाच्या पुस्तकान 12 वळ 22 अशें म्हणटा की आपल्या वड नावा पासत आपल्या ओढ नावा पासून सर्वेस्पर आपले आपल्या परचेक, ओढ नावा पासून सर्वेस्पर आपले परचेक सर्वेस्वर आपल्या परचेक सांडसो ना. सांडचो ना. कित्याक तुमकां आपली परजा करूंक कित्याक तुमकां आपली परसा करूंक सर्वेस्परानच खुशी वेली. सर्वेस्परांत खुशी बेला. त्या खातीर तो तुमकां सांडचो ना, सोडचो ना. कोणेय तुमकां सोडता म्हणला जांफ्रो वखदान तुमकां हात सोडला जांफ्रो, वयसान तुमकां हात सोडला जांफ्रो. प्रत्येक तरान उदरगतीचे पावंडे वचन आसतना थंयच सांपडले जांफ्रो. चिंती नाका तूं त्याच पावंडा रावते म्हणून. सम्य जेजू क्रिस्ताचेर Acts of Apostles चॅप्टर 16 वर्स 31 धर्मच्या कृत्यान 16 वळ 30 आणि 1 आमकां अशें म्हणटा की तांणी ताणी म्हळें सोम्या जेजूचेर भावार्थ ताणी दवर. म्हळें सोम्या सम्या जेजूचेर जेजू क्रिस्ताचे भावार्थ दवर तवळ तूं बाचाव तवळ तूं जातलोय, बचाव जातलोय तुझे घराणे आणि बाचाव सगळे जातले. तुझ्या घराणे बचाव सगळे तुझ्या सम्य जेजू क्रिस्ताचेर न्हय पयशाचेर खंयच्या वस्तूचेर न्हय. आज कोणी आधार दिता थंय भरोसो दवरचे न्हय. तुका देवा कळी दिसा त्या दाळा खंयच्या घडये कशें प्रोवायड करचे म्हणून हिब्रू चॅप्टर 13 वर्स 5 and 6 अशें म्हणटा. हेब्रावाच्या पत्रांत 13 वळ 5 आणि 6 आमकां अशें म्हणटा की दुडवाची आशा दुडवाची आशा तुमच्या जीवनाक प्रेरण तुमच्या जायना. जिवितान प्रेरण जायना जावं. तुमचे लागीं कितें आसा तुमच्या कितें आसा तितल्यानच तुम्ही दादोशी तितल्यान जावंक तुम्ही शिका. दादोशी जावंक शिका. मुखार देवानच म्हणला देवान सुमळा हांव तुमकां सांडसो हांव ना, तुमकां सांडचो ना, हांव तुमकां हांव सोड तुमकां घालचो सोड ना. घालचो ना. परतून पळया हांव तुमकां सोडचो ना, हांव तुमकां सांडचो ना, हांव तुमकां सोड घालचो ना. एक फ्रेंडा बरी देव म्हज्या लागीं आनी तुज्या लागीं उलयता आसा. कीर्तनान 9 वळ 10 अशें म्हणटा की साम चॅप्टर 9 वर्स 10 वर्ड अशें आमकां म्हणटा की आयच्या दिसा तुझे नाव वळखतात ती, तुझे नाव वळखता ती तुझेर विश्वास तुझेर दवरतली. विश्वास दवरतली. कित्याक तुका सोदतल्यांक कित्याक तूं सोदतल्यांक तू सर्वेस्परा सांडून घालिनाय. सर्वेस्परा सांडून घालिले. परतून एक वाचचे आमी अपूर्वाची उतार पळया. इतले वर्ड ऑफ गॉड सकाळचे उसारते आसा. कित्याक म्हळ्यार हर एक उतरां बसोवणी आसा, हर एक उतर प्रॉमिस आसा. हर एक उतार म्हणटा की तू थंय हांगा भरोसो दवर नाका. आज मुचेर हांव तूं सर्वेस्पर देव, हांव तुका सोडचो ना, हांवें तुका विसरून काडला, तुजें नांव बरयलां हातार, हांव गर्भांत तुका विसता. एकडे साम चॅप्टर 9 वर्स 10 एकडे वाचचे आमी. तुझे नाव वळखतात ती, तुझे नाव वळखतात ती, तुझेर विश्वास तुझे दवरतली. नाव वळखतात ती, तुझेर विश्वास तुझेर दवरतली. विश्वास दवरतली. कित्याक तुका सोदतल्यांक तूं कित्याक सर्वेस्परा तुका सोदतल्यांक तू सर्वेस्परा सांडून घालिनाय. कधीच सांडून घाली नाही. त्या खातीर आमच्या जण एकल्यांचो बरोबर असो 1 क्रोनिकल चॅप्टर 28 वर्स 20 पहिल्या इतिहासाच्या पुस्तकांत 28 वळ 20 आमकां अशें म्हणटा की उपरांत दाविदान आपल्या पुता सलमाऊक म्हळें. उपरांत दाविदान आपल्या पुता सलमांक अशें म्हणलें की दृढ आनी थीर राव दृढ आणि थीर राव, आनी कार्यांक दे, दृढ आणि थीर राव आनी कार्याक दे. आणि कार्याक देव. भिये नाका वा धैर्य सांडी भिया नाका, नाका. आयच्या दिसा बुधवाराच्या दिसा भिया नाका वा धैर्य सांडी वा नाका. धैर्य सांडी नाका. कित्याक सर्वेस्पर कित्याक देव सर्वेस्पर देव, मुजो देव कित्याक सर्वेस्पर
हुस्म देव म्हजो देव म्हजो देव तुझे सोवे म्हजो आसा देव तुझे सोवे तुझ्या आसा सोवे आसा सर्वेस्पराच्या मंदिरा खातीर सर्वेस्पराच्या मंदिरा खातीर करूंक जाय ते काम तुवें सोंपयसर करूंक जाय ते काम तुवें सोंपयसर तो तुजो हात सोडचो तो ना तुझा हात सोडचो ना तो तुझा हात सोडचो ना वा तुका सांडचो ना वा तुका सांडचो ना तुझो हात सोडचो ना वा तुका सांडचो ना वा तुझो हात सोडचो ना वा तुका सांडचो ना तर म्हज्या मोगाच्या न्हू आयच्या दिसा संपूर्ण आमचे जिवीत जेजूच्या ते समर्पित कर हो बुधवार सुदीस इतले वर्ड ऑफ गॉड एकस्पडे असं उसारला सगळं देवाचे बरोवन घ्या परतून डिस्क्रिप्शनार घालतले हांव कित्याक देवाचे उतारस आज तुका सोडयता देवाचे उतार उज्या सारखे जावन आसा एकडे परतून वाचच्या जर्माय चॅप्टर 23 वर्स 29 अशें म्हणटा की देवाचे उतार उसो 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 जावन आसा आज प्रत्येक तरां देवाचे उतराचे सकत परतून देवाचे धैर्य दिते आसा फळ दिते आसा आज ऑन ह्या लायनीर कितली बाबडे कष्ट ते आसात आज दुबळीकायन आसात सलवा ते आसात रिणार आसात आज कष्ट ते आसात बावडता दंडाळ ते आसात घडये घडये हे संसाराचे प्रेशर जांफ्रो संसाराचे दबाव तुझ्या मोतीन पडल्या वेळा तू जाय तेवढे हलते आसाय तू जाय तेवढे कावचे ते आसाय ह्या वेळा जेजू तुझ्या नावान आज आम्ही मागते आसा तुझी दैविक सकत तुझे उतार दाट आज आमकां सुटका आनी सरवट लाभय तुझी माग्या प्रत्येक तरान तुझ म्हजो इश्ट जावन आसा जेजू तुझ म्हजो आधार जावन आसा जेजू तुझ म्हजे सर्वस्व जावन आसा म्हणजे जेजू म्हणून एक घडी ह्या वेळा गायनाद्वारे ते जेजू उलो मारया आनी म्हणया वेळार We praise and thank you, Jesus. We glory and worship you, Lord. Deus może iść za wracaj smiacie są. Iść mogę są. हर एक गरजे सुमिया बघा पावसो काही असं जेजूच्या पातळीवर म्हणत प्रत्येक हर एक गरजे तुम्हा पाऊस तुझ्या दैवी सत्य आसमा भरताना धनी जाऊन असाय सुमिया जेजू आज जेजू तुझ्या विश्वास वन असा दस माझा इष्ट दस माझा आधार दस माझा भरोसा दस माझा सर्वस्व असाय जेजू तुझ्या भोवभोवती अमोरिक रक्तात वारी आज मला नितांतर सुटका आणि सडवण लाभाय जेजू सगळ्या समस्या सोडाय जेजू तुझ्या उतराचे नाव सन्मान देऊन असा जेजू तुझी काकोत मुझेर होतय तुझी काकोत मुझेर होतय तुझी काकोत मुझेर होतय तुझी काकोत मुझेर होतय सुनिया जेजू मोगारा तुझे राव पात्यता तुझे राव पात्यता जेजू मोगारा तुझे राव पात्यता जेजू दयाळा कष्टाची मोडा मुझे आयल्यावे हर एक कष्टाच्या मोडात सही करून जेजू सकल भरपा प्राप्त करू द्यायचे दिसा प्राप्त करू द्यायचे दिसा प्राप्त करू द्यायचे दिसा एक मोठी टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरता देवाचे उतर आयकूनच्या पयले हे भयणीन दिली टेस्टमनी ही बहीण म्हणा लागले की हर एका दिसा ब्रदर फाटल्या 3.5 वर्स जाता तुमचे कंटिन्यू सकाळी दनपरा मागणे ऐकून आसा मात्र नाही जायते वर्ड ऑफ गॉड म्हाका कळीत आसा आमचे काजार सुमार नोव्हेंबराच्या 11 फिक्स जाले आनी काजार जावंक 2 म्हयने आसच्या पयले कितेंगी एक म्हज्या मोतीत आयले आनी म्हज्या बॉयफ्रेंडाचेर काजारच्या न्हवऱ्याचेर दुबाव आयलो तो बरो भुरगो आनी इतलो दुबाव आयलो की आनी चेक करता आसतना इल्ले मिस्टेक्स म्हाका मेळ्ळे आनी आमी उलयता आसतना तो म्हणा लागलो की
पळय म्हज्या भितर सूख जाला आनी हांव सूख करिना कित्याक तुजोच मात्र मोग करता इलो सुकलो म्हाका बक्षी जालें म्हजी मायंड डायवर्ट जाली आनी हांवें सांगलें हांव तेडे काजार जायना सगळे काजाराचे मांडावळ हांवें कॅन्सल करूंक सुरू केलें हांव बऱ्या कामार आसा पारगांवांत चर्कोय न्हवरोय बऱ्या कामार आसा त्या सुवातेर जाल्यार तेज्यान बरें काम म्हाका आसा सो एकच फावटी हांव चेंज जाली पूण चेंज जाली एकच फावटी कंप्लिटली मायंड डायवर्ट केलें हांवें आनी ताका तो जायते रडा लागलो तेजे कुटुंब जायते म्हाका म्हणा लागले एक फावटी जाल्ले तशें कर म्हजेय कुटुंब म्हाका समजयता आसा आनी हांव इतल्या मागण्यान आसा म्हाका कळीत ना की एकच फावटी म्हजें मायंड ब्लॉक नो 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 आनी एक दीस मागण्या तसो तुमी सकाळच्या मागण्या म्हळें की जांफ्रो आसो घोव अस्का जाला जांफ्रो तुज्या बायल अस्का जाला आस सोड नाका तसो एक दीस तुज्या आदारा पावतलो नाकारी फाडारी म्हणून कान उडय नाका एक दीस तो तुज्या घरचे पावतलो एक दीस ते तुज्या घरचे पावतले ती उतार 2 दर्जे तालवारी बरी म्हज्या काळजांत एकच फावटी रिगोवंक सुरू जाली सगळो दीस हांव त्या कामां वचूना काम वता आसतना उतार देवाचे आयकले सगळो दीस हांवें कामांतून घरा आयली सगळो दीस त्या उतराचे नियाळ केले आनी इकडचे बसली आपूण दोळ्यांत दुकां गळटाली हांवें स्ट्रॉंग डिसिजन घेतला हांव काजार जायना म्हणून कितें करचें बायबल उक्ते गेले सगळे पॉझिटिव्ह वर्ड ऑफ गॉड मेळटा आसा पॉझिटिव्ह वर्ड ऑफ गॉड मेळटा आसा म्हाका सगळे उत्तेजनाचे उतार मेळटा आसा खंय उक्ते केल्यार उत्तेजनाचे उतार सुमार 28 वर्ड ऑफ गॉड हांवें पळयले हर एक वर्ड ऑफ गॉड म्हणजे हांव तुज्या सांगात आसा तो हांव तुज्या मुखलान वेतलो हर एक प्रॉमिस वर्ड ऑफ गॉड ना तुमी दिल्लें हांवें टीक केला न्ही त्या लेखान न्ही अशें बायबल उक्ते मेळूनच आसा ताच्या मागीर हांवें 28 वर्ड ऑफ गॉड बरयले आनी वाचले सोम्या हांवें कितें करचें म्हाका वाट दाखय आखरी वर्ड ऑफ गॉड म्हणलें की भिया नाका हांव तुज्या सोबे आसा त्या निर्धार केलो हांवें आनी कुमसारा गेली आपूण सुट्टावे कुमसा जाल्ल्या उपरांत ह्या जगान तकल्या हात धरून मागले पळया देव कशें उलयता मनशा लागीं ह्या जगान तकल्या हात धरून मागले वेता आसतना परतून ह्या जगान आपयले हांव तुज्या खातीर मागता आज देव तुज्याले उलयला तशेंच तूं मुखार वच हांव शॉक ह्या जगा कांय कळीत ना ह्या जगा हांवें कांय सांगूंक ना म्हजो कुमसार आपुरबाय जाला कुमसार एक खंयची स्टोरी हांवें सगळं म्हजेच पातक हांवें सांगली हे म्हजे दुसरे जावन आसले विशय सडनली ह्या जग म्हणालो आज तुवें चिंतला प्रमाणे कर मुखार वच देव तुज्या सांगता हांव तुज्या खातीर मागता हांव शॉक देवच म्हज्याले उलयला म्हण हांवें निर्धार घेतलो मागीर सांजचे तो दीस हांवें स्टॉप कांयच म्हणूं ना दुसऱ्या दीस परतून त्या तरणाट्यान म्हाका फोन केले पण एक फावटी कितें जाला आमी बसून उलया प्लीज म्हाका तुका सोडूंक नाका ते भुरगे म्हणाले येस बसया परतून आमी बसल्या उलयल्या परतून आमची सैरी घट जाली परतून आमचो सेम मोग आयलो आनी आज ब्रदर काजार जाले आमचे सगळे बऱ्या रितीन जाले म्हजे जिवाच्यान की सर म्हज्या जिवितान येतो म्हणजे कोणें मोग करूं ना जांफ्रो ह्याच काजार जावचे आसा न्हवरो प्रत्येक तरान कितें चुकला ते पयले मोग तेज्यानी सर आतां तो मोग करता मेटा म्हजें तो ध्यान दवरता आसा मेटा ताजो मोबायल उक्तेत आसा इतलो भरोसो तो दिवन आसा की कित्याक म्हळ्यार आज हांवें चिंतल्याचें की सर म्हज्यान की चड तो मागणी करता आसा म्हज्यान की चड तुमचे वर्ड ऑफ गॉड तो बरोवन आसा म्हज्यान की चड तो बायबल वाचता आसा पयलें तसो नासलो ब्रदर ज्या ह्या मोठ्या सिट्युएशनान आज देवाच्या लागीं येवन पावलो म्हज्या मुखाचे न्हू जिवितान कितें घडटा जिवितान कितें घडतें आसा जावं फुडें एक्सिडेंट जावन आसा जाल्यार ताच्या मागीर देव तूं अनेक रिती रेस करता परतून लोटाच्या बैलें फाटी पळोवचें न्हय परतून म्हणटा एक फावटी चुकता आमी जिवितान चुकली चूक परतून 10 फावटी रिपीट करते रावचें न्हय त्या कडेन प्रतवर सांपडल्या स्त्रियेक जेजू अशें म्हणटा की भाये कोणेंय तुका फातर मारूंक ना की हांवी ना बट एक कंडिशन आसा आनी मुखार तुवें पाता करूंक नजो आनी मुखार सेम प्रतवरचें तुवें करूंक नजो जें जालां डिलीट हांवें डिलीट करता तूंय डिलीट कर जाल्यार परतून आनी तें करिनाका म्हज्या मोगाचें न्हू हर एक दिसा देव आमचे उलयता आसा काल हांवें स्टोरी सांगली की
जेन्ना राया मुखार सोराकान उबे रावयल्या वेळा जावं रायन चिंतके सोर आयला म्हणून जेन्ना दोळे उक्त्यान पळयत आसतना आपलो पूत मोगाचो पूत सगळ्या राज्याचो अधिपती जावचो पूत एक सोराच्या जाग्यार उबे आसा. बापाचे काळीज फापसाले, बापाचे काळीज पिजूंक सुरू जाले. आता म्हज्या पुताक शिक्षा मेळोंकच आसा, म्हज्या पुता जर्मनीचे मार पडोंकच आसा. आज म्हज्या हांवें मारूंक ना, म्हज्या बायले मारूंक ना, जाफरो कोणेय मारूंक ना ताका. आज जर्मनीचे मार सैनिकां खावंकच आसा, कित्याक ते म्हजे उतार आसले पयले. जावं म्हजो पूत जावं आनी कोण म्हज्या मोगाचे न्हू. राया कांयच करूंक ना. राय म्हणालो ओके तुम्ही मारयेत, 1 मिनिट टाइम दिया, 1 मिनिट चान्स दिया. राय सिंहासन सोडलो, आयलो, आपल्या पुता पोटलून धरले, कव्हर केले, त्याने कम्प्लिटली कव्हर केले आणि म्हणलं आता तुम्ही मारा, आता तुम्ही मारा, आता तुम्ही मारा. सगळे मार बाप्यान पुताचे सगळे अपराध बाप्यान आपणाचेर घेतलो. हे स्वराच्या जाग्यार बापाय उभे रावलो आणि मारा मारा. सगळे ते फाट पिंजूंक सुरू जाली, रगत भायर येवंक सुरू जाले. मोरच्या स्थितीर राय येवन पावलो. पूत बापाक पळोवन पोटलून आनी म्हणा लागलो की डाडा म्हजे सगळे अस्कत काय, म्हजे जे कितें आसता तुवें तुजेर घेतलाय आनी मुखार हांव सोरिना. लास्ट म्हजे आनी मुखार हांव सोरिना. गळगळे पूत बाप्या पोटलून रडलो आनी तेकाच बापाय म्हणा लागलो पुता हेच म्हाका जाय आसलें. येस हांवें मोरचें इम्पॉर्टंट न्ही, तुवें पवित्र जावचें इम्पॉर्टंट. हांवें मोरचें इम्पॉर्टंट न्ही, तुवें भाग्यवान जावचें इम्पॉर्टंट. कित्याक तुवें जियाचें, तुवें जियेचें. आज हांवें न्ही तुवें जियेचें म्हणून ह्या क्रुसार जेजू उमकडलो म्हज्या मोगाचेर. हांवें तुवें जियेचें म्हणून ह्या काल्वरीच्या क्रुसार जेजू उमकडलो. हांवें तुवें बाचे विसोड घेवचें म्हणून ह्या काल्वरी जेजू उमकडलो. निमाणें प्रति बापाय म्हणटा की पुता आता म्हज्या जाग्यार तूं घे एक किरीट, एक क्राउन तुज्या माथ्यार, एक क्राउन तुज्या माथ्यार. त्या खातीर आयसाया चॅप्टर 62 वर्स 3 आमकां अशें म्हणटा की आयसाया चॅप्टर 62 वर्स 3 आमकां उतार अशें म्हणटा की आयच्या दिसा सर्वेस्पराच्या हातांत सर्वेस्पराच्या हातांत तू महिमेचो सर्वेस्पराच्या मुकुट हातांत तू महिमेचो मुकुट सर्वेस्पराच्या जातली. हातांत तू महिमेचो मुकुट तू जातली. महिमेचो मुकुट जातलोय. तुझ्या देवाच्या तुझ्या हातांत देवाच्या हातांत एक रयाळ किरीट. एक रयाळ किरीट. तुझ्या सर्वेस्पराच्या नदरे मुखार एक रयाळ किरीट बापान आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक धाडले. आज लुईसा तुवें सगळे उणेपण जेजून घेवच्या खातीर आनी तुवें जियोच्या खातीर बापान आपल्या पुताकच धाडला. वलेरियन बापान आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक धाडले. तुवें जियेची आनी तुवें सगळे अस्कत काय जेजून ताचेर घेवन तुका जियेचें म्हणून हे वाट जेजून दाखोवन दिला. तर आमी आजुनूय खंय आसूं एकडे दोळ्यांत आमी आमच्या मोगाचें आज जायते देवाची उतर तुम्ही ऐकत आसात. देवाची उतरां बळवून जावचे तर मागाय मोगाळ बापा तुझ्या पुता जेजूच्या नांवान आज मागता. आमच्या कितल्या लोकांनी माग म्हणला, कितले बडे कष्ट ते आसात, कितले अस्कत केन आसा, कितले उणेपण आसा, कितले अडकळे सापडला बापा तुझ्या पुता जेजूच्या नांवान आज आमचे माग म्हणले. हर एकल्या बाबळ्या तुझ्या मगर उबारता आसतना कितले कॅन्सर वळवळटे आसा, कितले म्हणचे डायलिसिस आसा, कितले म्हणचे केमो आसा, कितले म्हणचे टेस्ट आसा, कितले परगामत्वेची विजा येवचेर आसा म्हणून आज वेट करते आसा. हे सगळ्या बाबड्या तुझ्या मगर उबारता बापा गरजेवंताची काकूत कर बापा तुझ्या पुता जेजूच्या रक्तान जाणकल्या नितळ कर, आशीर्वादित कर. बेसवानी दैवी शक्तीर भर म्हणून तुझ्या लागी आज आम्ही परतून मागता. आमेन. मगचनो आज आणि काल दिल्ले सगळे वर्ड ऑफ गॉड बरेकर बऱ्या कित्याक हर एका देव म्हणटा की हांव तुज्या सांगात आसा, हांव तुज्या सांगात आसा. देव आपल्या उतराद्वारे आमचे उलोवंक आशे ते आसा. प्रत्येक अनाउन्समेंट अशें आसतलें की ह्याच ब्रेसरा म्हज्या मोगाशनो प्रत्येक तरान फाल्यांच्या दिसा
2:45 to 4 o'clock लाईव्ह आराधना जाल्ल्या दक्षर पवित्र सक्रामेंत विनवण्या खातीर आमी भायर दवरतले हांव 6 वरां पर्यंत. कावन्सिलिंगाची नांवां 9702957091 दिल्ली नांवां तुमकां कावन्सिलिंग आसतलें. 7 to 9:15 विशेष आराधन तरणाट्यांक, भुरग्यांक, वडिलांक विशेष आराधन जावन आसा. हे व्हडा संख्यान हांव आनी एंटायर टीम फादर सबेस्टीन आमच्या सांगात आसतलो. ते लवणीकन भुरग्यांचेर मागणी आसतली. तशेंच म्हज्या मोगाचेर 31 जानेवारी म्हळ्यार ह्याच शेनवारा प्रत्येक आयकाया ह्याच शेनवारा राती 10 तावन सकाळी 5 वरां म्हणचे फुल्ल नायट विजील आसतले. हांव एंटायर टीम ह्या जागा आसतले. येया व्हडा संख्यान एक रात सोम्या सांगात जियोवया, एक रात सोम्या सांगात खर्च करया. भुरग्यांक तरणाटे घेवन या. ट्रान्सलेट इंग्लीश, ट्रान्सलेट कोंकणी आनी विशेष सुटके खातीर मागतले हांव. त्या खातीर नल्ला सुपारा, विरार, नायगांव, जाफरा, मिरा रोड, दैसा त्या सुद्दां जण एकली सांगा एकामेकाक. येया व्हडा संख्यान ह्याच नंबराचेर वेगळी रजिस्ट्रेशन करा, वेगळी रजिस्ट्रेशन करा. तशेंच 6, 7, 8 प्रत्येक शुक्रार, शेनवार, आयतार दुखी सैमणीचे फिरगस तीर्थहಳ್ಳಿ विशेष 3 दिसाचे कन्वेन्शन आसा. तीर्थहಳ್ಳಿ शिवमोग्गा DSCC आसल्या जण एकला न्हू ह्या 3 दिसाचे कन्वेन्शनाक तुमकां आपोवन आसा. हांव आनी एंटायर टीम इतर याजक त्या सुवातेर आसतले. 14 तारखेर स्लाव एक वर्ते कन्वेन्शन लंडनांत हांव आनी इतर याजक आसतले. दयेका सांगा एकामेकाक तुमची नांवां हे लिंकान क्लिक करून वेगळी रजिस्ट्रेशन करा. कित्याक जागो मेळचो ना. स्लाव हॉल चड जाणां थंय घालूंक जायना. तुमची नांवां वेगळीच दाखल करा. देव तुमकां आशिर्वादांनी बेसम आनी कृपेन भरून दी. ह्या मागणेंत तुमी भाग घेतला. तुमच्या इश्टांक, फ्रेंड्सांक देवाचे तो वांटून दिया. हे लिंक धाडल्या वारी ॲटलिस्ट 25 वर्ड ऑफ गॉड तांकां मेळटले. देवाची उतरां ती बळवत जावं दी. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. सविता म्हणली भयण आपल्या भोवजीची टेस्टमनी दिवंक आशेता. तिच्या भोवजीक ब्रेनांत स्ट्रोक जावन ICUंत आसलो. सिरियस कंडिशनांत आसलो. तेन्ना तांणी कुटुंबादारा समेस्तांनी डिवायन मर्सी पंगडा पिटिशन घाल्लें. दिले वर्ड ऑफ गॉड कुटुंबा समेत ती रिपीट करनासली आनी दनपाराच्या आराधना वेळा भक्तीपणान देवा लागीं मागून नासली की आपणसो भोवजी वेगळी गुण जावन बऱ्या रितीन घरा येवन पावूं दी म्हूण दीस रात म्हणल्या बरी ती मागून नासली. आतां तांचो भोवजी बरो जाला. येदे व्हड आशेव केल्ल्या धन्य देवाक ती काळजांत जावन अर्घां दितात. अर्घां तुका सुमये जेजू, होगलाप तुका सुमये जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकलो भाव आपली टेस्टमनी दिवंक आशेता. तो 12थांत एग्जाम बरोवन आसतना ताका थोडे सब्जेक्टान ताका मस्त कश्ट जावन आसले. कितले वाचल्यार ते ताच्या मदीं वचनातले. तेदवा ताणें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें. देवाचें उतर जावन विजडम चॅप्टर 7 वर्स 7 हे वर्ड ऑफ गॉड तो कंटिन्युअसली रिपीट करनासलो. वाचच्या पयले ते वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करून वाचूंक बसतालो. इस्कला वेतानागी ते वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनासलो आनी एग्जाम बरयतानागी ते वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनासलो तो एग्जाम बरयत आसलो. आतां ताच्या एग्जामांत बऱ्यांतले बरे मार्क्स फावो जाला आनी तो बऱ्या मार्क्सांत पास जाला. येदे व्हडा जॉब केल्ल्या धन्य देवाक तो काळजांत अर्घां दिता. अर्घां तुका सुमये जेजू, हगलाप तुका सुमये जेजू. प्रेज द लॉर्ड. संत क्रिस्तांवन टीना म्हणली भयण आपली जिवितान जाल्ल्या आजापा खातीर टेस्टमनी दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिणें तिचे भयणीचें काजार बरे तरेन कांय आटकळ नासतना जावच्या खातीर आनी तिच्या पुताकी एक बरें काम मेळच्या खातीर डिवायन मर्सी पंगडाक आपली पेटिशन घाल्लें आनी तिका दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड ती दीस आनी रात कळनासतना मागून आसली आनी दनपाराच्या आराधनारी ती सुखानासतना भाग घेताली. आतां तिजें भयणीचें काजार कांय आटकळ नासतना जालां आनी तिच्या पुताकी एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां. इतल्या व्हडल्या आजाप केल्ल्या धन्य देवाक ती काळजांत अर्घां दितात. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण तिच्या घोवाच्या जिवितान जाल्ल्या आजापा खातीर साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिच्या घोवाक तिच्या ऑफिसांत मस्त टेन्शन आसलें. ताच्या घोवाक ताचे कॉलीग मस्त हरास करताली आनी ताका काम करूंक कश्ट जावन आसलें. तिणें तिच्या घोवा खातीर डिवायन मर्सी पंगडाक आपली पेटिशन घालें आनी तांकां दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड ती दीस आनी रात म्हणून
मागून आसली आनी दनपाराच्या आराधनारी ती सुखान आसतना भाग घेताली. आतां ताका हारास करचो मनीस ते ऑफिस सोडून गेला. इतल्या व्हडल्या अजाप केल्ल्या धन्य देवाक ती अर्घ्यान दितात. अर्घ्यान तुका जेजू, ओगलाप तुका जेजू.